السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, aujourd'hui, Arjohandisa Avasa Oharimo ye concours ye Qur'ani ni les enfants comment faire la prière et l'ablution de wudu. Watukufu tihalevano ngarijo handisa namna yaho wana usoma ye Qur'ani. Ngasina parti mbili usiku wa leo, ngasina parti mbili usiku wa leo. Parti nzima ya he namna ya uswali, de namna ya uswali ne namna ya utawaza, yani usiku wa leo ngasina namna ya uswali ne namna ya utawaza. Garjo uona usiku wa leo unu uwanangu wajuro nesa namna ya uswali, wajuro nesa namna ya utawaza, wanahatu wajuro nesa zikhabari hizo inshallah taala ikamgwa benze. Ngasina parti ya vili watoto wajoka usoma ye Qur'an. Aizo ngarihimidi yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utaha zirahma za Mwenyezi Mungu zendele ikairi wahezi umbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ngamono wale kaundo wasawabeha ze demandi za hao deja ngamono ngabo Said Monti, ngabo mzaze mami, ngamono Safi Mumin, ngamono Laine Istama, ngamono ma religion c'est l'islam, ngamono wale kaundo wasawabeha ze demandi za hao. Usukwalewo ngasina ndongo muhimu owana hatu riwatie courage na mpartage video haku rwa partage haku sabarindi ni nambila partage ili ritie courage owana hatu nedini riwatie courage no usilamu wa hatu wajue namna ya uswali, wajue namna ya ufunga, wajue namna ya ustehimzaze, wajue namna ya ufanya njema, wajue zembi. Hizo inu muhimu. Wokawo usiku wajana watukufu ngabo wazaze wanipara wakaunambia ukana bofundi ngarjibi wao ko wana hatu wakatirizamba wunu wakanse ngwatwaliawe Qur'ani, ngwatwaliawe namna ya uswali, ngwatwaliawe namna ya utawaza, ngwatwaliawe zenguzo nsanu za Uislamu, les 5 piliers de l'Islam ili wajue, wakanse ngwatwalia waje wasome maudu. Aizo yo furaha ya ukaoana wao kwa jakanti wafanye mzaha, kwa jakanti waone majimbo, kwa jakanti waheze, kwa jakanti wavure bangi, kwa jakanti wanwe mvinyo, kwa jakanti wadunge miziki vira usha wakanti hautwalia waje wasome Qur'an. Yakamtona kayo faida nku yako wana hatu ngwabitsao masiku hautwalie Qur'an, ngwabitsao ili watwalie ze hadithi wajokenda wahambe, ngwatwaliao ze dua wajokenda wahambe, ngwatwaliao ze ndongo wajokenda waileze. Yakutona kayo yo baraka nkubwa tukufu. Yekamtu hisibu watukufu, yekamtu sante bu watukufu. Aizo ngabwekangwa tungoni besha message uka vanuna iki wakaude ya wanziha Mungu watuku. Izo tizambara nzihale timpaka ondwa nambie. Izo timfanyila neda rasa timwambiani bu watukufu. Aizo ngamtu ushanganya wandu watungoni besha message bofu ikujambeza hena iki ukangwa de ya Mungu watuku. Izo tifanya zile asati mwambiani za Freemason raha izo za jalawa. Rahaze jalawe za hena timwambiani ze mashirika tatimwambiani na iki ndekina timwambiani Panasonic na iki zo timwambiani za Freemason za he Illuminati satimwambiani yaweka mjamumono wale hadisi hapo ikamjamumono zendrongonga zivirao timpaka mdo bofu no zo satimwambiani ukangabo wangu wambwao Freemasoni waumo waabudia shetani waabudia shetani waabudia ibilisa yaza waude ya Mungu timwambiani zo ukangwa ngwa dirijewe mashirika nezetele za dunia aizo mrati shangaye kahazi wono okezo tatimwambiani ranze hale ngabo watuka usante zendongo ngabo kufikiri mza shabangwa wona bofu zila wahamba tazinuze jata mbizo timwambiani bwatukufu ukangabo ndambo Freemasoni timwambiani abahatsanyi ngamziona umtishangaye bwatukufu aizo sayinu ngarjunjia tihale vanu harimona segondi ili randise urenga wala wandrikao do wavehao ze demandi za hao ikao ngarjuziona vanu bo watukufu. Aizo tikautahana ndise Sumaya Shamsu wona ye demandi yahe apeli ya Sumaya kejafishe uwanduwa fishe vanu ngamono nyonsipia ni mwafishe shaka manzo ntendenda nge Sumaya wahangu ya bezia lale
amwanzo ntenden renge Sumaya ya lale shaka jafi shevanu nsuone demandi ya Sumaya aizo yaboyo hatwari emana kajabehe demandi abo iyo hatwari nziro nabo tikanza ntenden renge demandi ya Sumaya aizo watukufu wa kheri wa jamalifu ngamjuri samihi harimwa wana muda banu ngarjo handisa harimwa wana segundi banu ngarjo handisa aizo satsibulia ngarlinda wori renge owandu bu watukufu mrati shangaya wakati mwambia nizo eza hefri masoni ikasati mwambia nizo abo mtijishangaze ukabo fundi mtijishangaze au kaizo sati mwambia ni na ribeze repartager video ili rite courage owana rite courage ze fami rite courage owana hatu ne ze fami ili wanjie harimwa edini ili wanjie harimwa uislamu ili wajuhe nedini ili wajuhe na malezi mema ili wajuhe na ndongo njema za kheri za baraka za unono na baraka edini hatu ino irenge mvubo watukufu ya hizo abasa ino ngardonjia randise urenga wanikaundo wafishe imana Sumaya nsuonaye apeli ya hahe rahansu yuona aizonga mmono Sumaya kwa jabeha edemandi na banu tuambia wakensi akote tuambia wakensi akote wapare bao na tuambia wakensi akote banu wapare na mina ye apeli ya hao kwa jati ya apeli nsujua zabarindini nsuona edemandi ya hao nga mmono wenji wando ajindu wafishe banu Sumaya nsuona wabeha edemandi ya hao na tsambokana mria pie emna buto uliobonsi banu wa veri wa hemna hitwa ili ya demande e entre ili njojua ni accepte ngamono wale kaundo wa sawanjia banu bwa tukufu ngani mononi bwa tukufu wa kheri wa jamalifu ngani mononi ni wandikaundo masamwanjia wa kheri wa jamalifu ngarjo handi sava santuta hani mrangeni wakati mwinji amjoni samihi ekati rengemna wakati mwinji mbabi hautsahana ngalie wandikaundo wa fishe banu aizo ngarjo handi sorenga wanikaundo wafishe banu banga mono la Sumaya ngena retari mono la Sumaya raha kwa jabeha edemandi ya hake aizo yabonti na ujua ribaki ridom linda karna ujua ribaki rido linda Sumaya ngujori samihi bakarna ujua ribaki ridom linda hata yiho ba wakati nguo mshashi zen minuiti ngizo nchashi gasina ndrongo zinji ranzao ribeze rizieleze usiku wa leo aizo ngamjuri samihi bo watukufu bismillahirrahmanirrahim ena randise wanika wasangwa tayari vanu wasawa beha ze demandi za hao ili randise watukufu ngarjo handisa wala wandika wondo wanzao wanjie ngasina garandisao enamna ya uswali ne namna ya utawaza wonda urandisao garandisao enamna ya uswali ne namna ya utawaza de namna ya uswali ne namna ya utawaza bo watukufu wa kheri wa jamalifu oto ya sayaheya shanga mono bese katipre mono to ya heya ntujo kama pre au katipre Papa walo avec a demandé turengena kwa tipre vous êtes pas prêt? Si c'est bon. C'est bon. Tu es pas prêt toi? Si. Et tu es prêt? Oui. D'accord, il faut fixer bien comme ça, je te vois bien. Ok. Assalamu D'accord. alaikum. Assalamu alaikum, ça va? Oui, ça va et vous? Moi, j'ai déjà commencé assalamu alaikum, mais pas de réponse. Assalamu alaikum. Maalaikum salam. Mashallah. Et comment tu t'appelles? Anissa. Anissa. Ali. Et vous êtes où? Vous êtes Anissa qui? Ali? Ali. Anissa Ali. Et Anissa Ali, vous êtes où? À Gorge. À Gorge. Et tu vas participer au concours de questions? Oui. D'accord. Il y a 2-3 questions aujourd'hui seulement. Tu es à Gorge. Et ton père originaire de où ton père? Ouani. Wani, c'est Wani, ça veut dire c'est Wani en joie. Oui. Ça veut dire Wani en joie, ton père Wani en joie. Et ta mère? Ouani en juin. Wani en joie, d'accord, Wani en joie. Aujourd'hui, il y a 2-3 questions seulement. Comment on va faire? Comment on fait la prière? Et comment on fait l'ablution, le wudu? Et c'est quoi les piliers de l'islam? C'est ça, il y a 2-3 questions aujourd'hui. D'accord, maintenant, on va commencer. Première chose, l'ablution. Comment on va faire l'ablution et comment? On a besoin d'expliquer comment on fait l'ablution. Tu fais comment? D'accord. Déjà, je dis Bismillahirrahmanirrahim. Je fais avec les mains Bismillahirrahmanirrahim 3 fois. Ensuite, comme ça,
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ensuite, je mets dans la bouche et le nez. Nawaitu sunatil udhu'i 3 fois. Nawaitu sunatil udhu'i. Nawaitu sunatil udhu'i. Ensuite, on va mettre sur le visage 3 fois. Nawaitu fardil udhu'i. Nawaitu fardil udhu'i. Nawaitu fardil udhu'i. Ensuite, on va mettre sur les mains. Nawaitu fardil udhu'i. Nawaitu fardil udhu'i. Nawaitu fardil udhu'i 3 fois. On va faire de la main gauche. Nawaitu fardil udhu'i. Nawaitu fardil udhu'i. Nawaitu fardil udhu'i. Ensuite, on va faire sur les cheveux. Nawaitu fardil udhu'i. Nawaitu fardil udhu'i. Nawaitu fardil udhu'i. On va faire les oreilles. Les cheveux. Fermez les cheveux. Fermez. On va faire les cheveux, oui. Nawaitu sunatil udhu'i 3 fois. Nawaitu sunatil udhu'i. Nawaitu sunatil udhu'i. Ensuite, on va faire les pieds. Sur les doigts de pied, on va dire d'abord Ashhad an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhad anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Après, on dit Nawaitu fardil udhu'i. Nawaitu fardil udhu'i 3 fois. Et pareil pour l'autre pied. Wa ashhad anna Muhammadan abduhu wa Baissez le rasuluhu. pied, ok, comme ça je vais pas voir le pied, oui. Ah, attends, vas-y. On fait. Non, comme ça tu caches le pied, c'est bon, pas de problème. Tu caches un peu le pied, oui, ça va. C'est bon. Après, je lis quand j'ai fini de faire les ablutions. Maman, on va pas. Quand j'ai fini de faire les ablutions, je dis Ashhad an la Bismillahirrahmanirrahim. Ashhad an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhad anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina wa ja'alni min ibadika salihina. Bismillahirrahmanirrahim. Non, mashallah, et il faut la tête un peu, la tête. La tête un peu en rond comme ça. On peut mieux là. Oui, c'est bon. D'accord. Et c'est ça, tu fais l'ablution. Mashallah, c'est ça, tu as expliqué comment tu fais l'ablution, le wudu. Maintenant, comment tu vas faire la prière? Et les gens ont déjà commencé de voter. Il y a déjà qui votent, qui donnent 10-10. Il y a déjà qui donnent 9-10. Il y a déjà qui donnent 20/20. Il y a des gens. Wanrwandi so voting amdojo mumvoting ngamona namna ya kutawaza ngwelezo namna utawaza ejitiadia hake ngamjo voti namdo voti mashallah. Abasainu, comment tu fais et comment tu fais la prière? Comme ça on a besoin de connaître comment tu fais la prière. Exemple, le 2 raka'a de Isha, comment tu fais la prière? Alors déjà je prends mon tapis, je le mets en direction de la Qibla, donc dans la bonne direction. Avant de faire la prière, je dis Bismillahirrahmanirrahim. Je me mets debout. Je lis le surat Al-Fatiha. Déjà, je dis le Niya. Nawaitu salifan da salati le Fajr. Arba rak'atin lillahi ta'ala. Rak'ataini lillahi ta'ala. Allah Akbar. Je lis le surat Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Non, il faut lire, tu commences, tu lis. Comme là, on a besoin d'écouter comment tu lis Al-Fatiha. Oui. Même tu as, même pas de bouger, pas de problème. Même tu restes comme ça, pas de problème. Même pas bouger, mais tu expliques seulement, pas de problème. Encore. Bismillahirrahmanirrahim. Mais il faut fermer bien la main. Il faut fermer les mains. Parce que si tu fais la prière, il faut fermer. Il faut fermer bien, tu fermes la main, les mains, tu fermes tout bien. Il faut fermer bien. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas,
malikin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Rabbil azim. Allah. Non, d'accord. Attends. Dans le rukun, tu dis quoi? Dans le rukun, tu dis quand tu fais le rukun, tu dis quoi? Subhana rabbil azim 3 fois. D'accord. Quand tu es réveillé dans le rukun, tu dis quoi? Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Après, il y a d'autres choses? Après, je fais Allahu Akbar. Après, je fais Subhana rabbil azim 3 fois. Dans le sujoud, tu dis quoi dans le sujoud? Je dis Subhana rabbil Allahu Akbar. Après, je lis Subhana. Même tu restes comme ça debout et tu expliques. Non. C'est bon. Encore. Reste comme ça, tu expliques, oui. Alors, je dis Allahu Akbar jusqu'au sol et je lis 3 fois Subhana rabbil azim. Après, je dis Subur Kudus. Voilà. Et après, je me lève Allahu Akbar. Ensuite, je me rebaisse Subhana Allah rabbil. Non, Subhana Allah rabbil. Non, Subhana rabbil azim. D'accord. Oui, pas besoin de peur, pas besoin. Subhana rabbil a'la bihamdi, d'accord. Pas besoin de percer, ça c'est normal, pas de problème. Non. D'accord. Et tu as déjà mémorisé le tahiyat ou pas encore? Oui, si. D'accord. Tu lis comme ça, on écoute. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. C'est comme ça. Attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Bismillahirrahmanirrahim. Non. Machallah, parce que tu connais, machallah, bien, mais tu fais du stress, tu perds comme ça, parce que tu fais du stress, tu fais rapide, et à cause de ça, tu oublies un peu, mais machallah, c'est bien, mais tu fais du stress, peut-être comme ça. D'accord, maintenant, tu as expliqué l'ablution wudu et tu as expliqué comment tu fais la prière. Et machallah, bon courage, et pas besoin de stress, parce que tu sais, mais tu fais des stress, et à cause de ça, tu oublies autre chose. Et autre question, dernière question, c'est quoi les 5 piliers de l'islam? La première, c'est l'attestation de foi, croire en Allah, et qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Al-Salat, faire les 5 prières obligatoires. Al-Zakat, donner l'aumône aux pauvres. Ramadan, faire le ramadan. Al-Bait, aller à la Mecque quand on a les moyens. Ah, mashallah, barakallah fik, ça veut dire, c'est les 5 piliers de l'islam. D'accord. Et tu as dit votre nom, c'est qui? Pardon? Oui, c'est ça, c'est les 5 piliers de l'islam, c'est ça. Oui. Et tu as dit votre nom, c'est qui? Anissa Ali. D'accord. Anissa Ali, quel âge à toi? 14 ans. D'accord, 14 ans. Anissa Ali, 14 ans, et tu es à Gorge. Et machallah, tu as expliqué, machallah, bon courage.
Mais autre jour où il ne faut pas de stress, pas de peur. Parce que, machallah, c'est bien, c'est magnifique. Et machallah, barakallahu fik, et bon courage. Machallah, tu as bien répondu, machallah. Et je pense que tu vas gagner du cadeau, je pense, Inch'Allah ta'ala. Et bon courage. Et tu as des sœurs ou frères? Oui, oui. Combien